Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel YouTube Kuliner Saja. Ya guys, hari ini kita mukbang bersama keluarga guys ya. Apa itu menunya? Ya, ntar lagi kita jelaskan. Nah, sebelum kita makan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Oke guys, kita jelaskan dulu apa aja sajian pada pagi hari ini. Apa aja mem itu mem? Cah kangkung, Heeh. terus peyek urang, Terus, eseng-eseng tahu, oh sambal ati, ya, sambal, sambal ya, peti, ikan asin. ikan asin. Ini adalah sajian sederhana guys, tapi kalau mukbang bersama keluarga kan terasa nikmat. Nah, apalagi ini petenya guys. Hmm, mantul guys. Oh, ambil sambel iki lho. Kon sing ning luar kota apa dadi TKI ndak kangen aku niki. Mantap. Oke, mari kita coba. Kerupuke mem. Kentung jauh mem. Nah, loro. Oke guys, sama keluarga guys, biar nikmat guys. Angkat enggak keluar-keluarnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Si eseng-eseng isik guys. Hmm. Ambilkan sayur dek, ini dek, Nikmat. mas dek. Makasih. Saiki petene guys. Iki lho. Sing doyan pete iki lho. Enak guys. Petene guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ha. Ini terasinya dari mana ini mem? Kok enak kan? Probolinggo. Probolinggo guys. Peyek urang sih guys. Enak guys. Nek petene ojo lali. Apa rasanya dik? Enak. Mantap. Mantap ya. Mantap. Hauce. Petene ya apa? Menambah nafsu makan. Mantap. Ki temen guys, makilah mentah ndak pahit iki petene. Manis. Kerupuknya. Konak itu. Kawan. Hauce. Sayur kangkung guys. Sing mukbang puluhan secret. Enak kan? Nah, ini menang guys.
Hmm. Enak lah kita. Tak lebak ikannya guys. Ikan goreng. Cok lali sambele. Sambele. Petene. Mantap. Perpaduan yang pas. Oke kak. Guys. Petene maneng. Resik guys. Nggak apa. Suapan terakhir guys. Suapan terakhir guys. Ini guys patenya guys, banyak guys. Sik. Resik guys. Oke, itu dulu guys. Silakan simak video-video selanjutnya di channel YouTube Kuliner saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.